अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि लीबिया से एक कश्ती चली और जो यूनान के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें बेशुमार कीमती जानें गई। और उन कीमती जानों की वजह से आप देख लें कि पूरी दुनिया में बसने वाले लोग, चाहे उनका जिस भी मज़हब, जिस भी इलाका, जहाँ से भी तल्लक है, वो सोगवार है। तकरीबन 700 के करीब लोग उस कश्ती में सवार थे। वो कश्ती जो है वो डूब गई और उसमें से तकरीबन मेरे ख्याल में 104 लोगों को ज़िंदा बचाया गया है। उनमें से तकरीबन 12 जो है वो पाकिस्तानी थे। नाजरीन, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये क्यों पेश आया, ये ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, ये हमारे नौजवान बाहर की तरफ और गैर कानूनी तरीके से क्यों बाहर की तरफ जो है ये रुझान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है या लोग जो है वो खुशहाली जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं? इस तरह तो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे साथ आज बड़ी अहम सियासी शख्सियत, मेंबर ज़िला कौंसल बिम्बर जनाब चौधरी जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे आज हम इस बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारे नौजवान हैं, सबसे पहले जावेद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। आप इस गोनागो मसरूफियात में से टाइम निकाला। बड़ा अहम इशू था, जैसा कि आपको भी पता है कि ये जो इटली जाते हुए जहाज़, जो कश्ती थी, जहाज़ तो नहीं हम कह सकते, ये जो एक माही गिरू की कश्ती थी, उसमें तकरीबन 700 से करीब जो और इससे ज़्यादा जो लोग थे, अभी जो कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि टोटल कितने थे, इसमें सवार थे। और ये सब एजेंटों की कारस्तानी थी, जिसकी वजह से आज आप देख लें कि पूरी दुनिया में लोग सोगवार हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपने चैनल के तवज्जुह से मुझे इस जो सानिया हुआ है, ये मैं समझता हूँ सिर्फ आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पूरी मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो इस कश्ती में सवार थे। तो ये एक ऐसा बर्निंग इशू था जिसपे आपने बड़ी मेहरबानी से मुझे मौका दिया इस पे बोलने का। तो सबसे पहले तो मैं इस कश्ती में सवार वो तमाम लोग जिनके अजीज़ो अकारब जो हैं वो फौत हो गए हैं या वो अभी तक लापता हैं या जिनकी बेचारों की लाशें मिली हैं, उन सब से दिली अज़हार ताज़ियत करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला वालिदैन को, उनके अजीज़ अकारबा को सब्र और जमील की कुव्वत अता फरमाए और जो मरहूमीन हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मकाम अता फरमाए। असल में ये जो मामला है, ये इस तरह के इशूज, ये कोई पहला इशू नहीं है। ये काफी अरसा से इस तरह के मामला जो हो रहे हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान के जो और आज़ाद कश्मीर के जो हमारे कश्मीर पर डिवीजन है बिलखसूस, और पाकिस्तान की जो गुजरात डिवीजन है, बहुत ज्यादा लोग पहले भी इन हादसात का शिकार हुए हैं। मुझे बड़ा याद है कि हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त, हमारे फैमिली फ्रेंड जो हमारे खंबा यूनियन काउंसिल से उनका तल्लक था, अलियास भट्ट साहब, वो आज से 15-20 साल पहले इसी तरह के एक हादसे में वो उनके लिए जानलेवा वो साबित हुआ। आज तक मैं ये समझता हूँ कि इसके बेशुमार जो हैं वो बुनियादी अवामल हैं जिनकी वजह से ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो एजेंट हजरात हैं, वो भी लालच में आकर पैसे के लिए और इंसानी बुनियादों पर नहीं बल्कि अपने जाती मफादात के लिए इस मकरू धंधे में मुलव्वस हैं। और ये कोई चंद लोग नहीं है, ये हजारों की तादाद में ये लोग हैं जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, और उनको लोगों की जान और माल का कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए इस मकरू धंधे में शामिल हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि वो बेशुमार लोग जब लीबिया या दूसरे ममालिक में जहां इकट्ठे होकर फिर दूसरे ममालिक में तरक्की से उनको आगे भेजते हैं या लीबिया से, तो उनको बजाते खुद कभी कभी अगवा भी कर लेते हैं ये एजेंट हजरात, और फिर पैसों का मुतालबा करते हैं उनके अजीज़ व अकारब से, उनके रिश्तेदारों से, और फिर पैसे वसूलते भी हैं। और साथ ही जो है वो
ان کی جو ہے وہ یا تو وہاں سے واپس بھیج دیتے ہیں کوئی بہانہ بنا کر. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس طرح کی کشتیوں میں سوار کرا دیتے ہیں کہ اگر تو کسی کی قسمت اچھی ہو تو وہ پار پہنچ جائے, اور نہیں تو ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے یہ زیادہ آسانی ہے کہ کوئی پار پہنچ کر سیٹل نہ ہو یا نہ پہنچ سکے تو وہ, یعنی کہ ان کے لیے یہ انسانی جانوں سے کھیلنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ جو ایجنٹ حضرات کر رہے ہیں. یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں کیا یہ کوئی رجسٹرڈ ادارے ہیں یا کہ بلا وجہ جو بلیک میں لوگوں کو اس طرح کا بلیک میلنگ کرتے ہیں اور برین واش کرتے ہیں, یا کوئی پاکستان میں ان کے باقاعدہ دفتر ہیں؟ کیا کوئی آپ کے پاس معلومات ہیں اس بارے میں؟ سر جو پراپر ایجنٹ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوتے ہیں وہ تو زیادہ تر لوگ اس طرح کے دھندوں میں ملوث نہیں ہوتے, کیونکہ اس طرح کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ممالک میں لوگوں کو بھیجتے ہیں. مختلف وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی جابز کریٹ ہوتی ہیں جب سعودی عرب میں یا ابھی برطانیہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ بے شمار لوگ آ رہے ہیں, لیکن وہ طریقہ کار ہے, وہ ایسے وہ طریقہ کار سے لے کر آتے ہیں پاکستان سے, ان کے باقاعدہ ویزا لگتا ہے امبیسی سے, برٹش امبیسی ہے یا کسی بھی سعودیہ کی امبیسی ہے, دبئی کی ہے, وہاں سے وہ پراپر طریقے سے ان کے ویزے لگوا کر ایک اچھے طریقے سے ان کو باہر بھیجا جاتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جو کالے دھندے میں ملوث ہیں, ان لوگوں کے نہ کو کارروائی ہو رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا کہ آئے روز بے شمار نوجوان, ابھی یہ جو واقعہ بالخصوص آپ نے دیکھا کوٹلی, جو ہمارا ضلع کوٹلی ہے کھوئرٹا کے, ہمارے بے شمار نوجوان جو ہے وہ قیمتی جانیں ان کی ضائع ہوئی ہیں. وہ خاندان اب کیا کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو ہمارا بنڈلی ہے یا ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئرٹا کے یہ زیادہ لوگ تھے, 2 درجن سے زائد. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا جو زلزلہ تھا وہ جو 2005 والا, اس سے بعد یہ سب سے بڑا ثانیہ ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ نوجوان بچے ہیں, زیادہ تر 20 اور 30 کے پیٹے کے لوگ ہیں, یہ ان والدین پہ, ان ماؤں پہ, بہنوں پہ, ان کے بھائیوں پہ, عزیز و اقارب اور قبیلے کے لوگوں پہ, رشتہ داروں پہ کیا گزر رہی ہے اس وقت. اس کا میں یقین کریں, میں کل بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے پہ گفتگو کر رہا تھا, ایمانداری سے میں خود اکیلا وہاں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا داڑے مار مار کر رو رہا تھا, اس لیے کہ یہ وہ والدین ہی جان سکتے ہیں جن کے بچے اس طرح کے کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں. صاحب ایک ہوتی ہے نیچرل موت ہوتی ہے, کوئی بیمار ہوا کسی گاڑی کے حادثے میں, اس کی میت ملی, شام کو بندہ دفن کرتا ہے. یہ اب والدین کے لیے ساری زندگی ایک جو ہے نا وہ ایک ایسا بڑا درد ہے ان کے دلوں میں, جب تک وہ زندہ ہے تو اس کھانے کو بھول نہیں سکیں گے. بالکل صحیح. دعا کریں جو لاپتہ ہیں یا وہ زندہ مل جائیں, یا اللہ نہ کرے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی کم از کم نعشیں جو ہیں وہ وطن واپس پہنچ جائیں, اور والدین کے لیے یہ ہو کہ ان کو دیکھ کر ان کو یہ تو سکون ہو جائے کہ انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا ہے. اصل جو بات کرنے والی ہے قریشی صاحب وہ یہ ہے کہ یہ 4-5 مختلف کیٹیگریز ہیں جن کو یہ الزام دیا جا سکتا ہے ان تمام سانحات کا. سب سے پہلے تو یہ ایجنٹ حضرات ہیں جن پہ ہم نے گفتگو کی ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسل انسانی سے ان کا تعلق نہیں ہے, یہ ایسے وحشی ایسے جانور ہیں جن کو صرف اپنے پیسوں کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ دنیا جائے باہر میں, نوجوان جائیں جو مرضی ہو جائے, ان کی موتیں ہو جائیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو ایک بھیانک کردار ہے اس معاشرے کا. دوسرا سچی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی ان بیٹیوں سے کسی طرح کم نہیں. اپنے فائدے کے لیے تو ہر طرح کی قانون سازی بھی کر لیتے ہیں. یہ 16 سے 34 بننے کے لیے بھی راتوں رات جو ہے وہ ترمیم آئین میں کر لیتے ہیں. اپنی ذاتی بے روزگاری کو تو انہوں نے فوراً ختم کر لیا, لیکن آج تک آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان کی جو مختلف گورنمنٹس ہیں, انہوں نے ان نوجوانوں کے روزگار کے لیے کوئی بہتر پلاننگ, کوئی طریقہ کار آج تک نہیں سوچا. کہ دنیا کی سب سے بڑی نوجوان کھیپ جو ہے آبادی کے اعتبار سے وہ ہمارے پاکستان کے پاس ہے. نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد دنیا میں آبادی کے اعتبار سے جو افرادی قوت ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو اس افرادی قوت کا تو ہم سے زیادہ بہتر جو ہے وہ بنگلہ دیش نے استعمال کر لیا ہے. ایک دن ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک انتہائی معتبر شخصیت
تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے تو ایک جو فیکٹری ہے اس میں 70,000 لوگ وہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. تو ان میں بھی کافی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مینیجر وغیرہ جو ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے وہ پاکستانی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افرادی قوت ہے یہ پوری دنیا کے اندر گئی ہے اور انہوں نے بڑے بڑے جو ہے کہا ہے نمایاں سر انجام دیے ہیں. جس ملک میں یہ گئے ہیں اس کی معیشت کی یہ ریڑھ کی ہڈی بنے ہیں. جس ملک میں اور آپ رہ رہے ہیں یا موجود ہیں اس ملک کی یہ انگریز جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایشین اور پاکستانی جو ہیں اس کمیونٹی کی بڑی خدمات ہیں اس ملک کی معیشت کو بلڈ کرنے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے پاکستان میں. زمین ہمارے پاس ہے, پانی ہمارے پاس ہے, موسم ہمارے پاس ہے, محنت کر پاس ہے, اور آج تک یہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکی. دوسرا ایک اور بات میں یہ کہتا ہوں اس میں والدین کی بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے غلطی ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے تو میری ضرورت نہیں ہو رہی ہے میں بات کہوں کیونکہ والدین کا جو دکھ درد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے, لیکن وہ بھی لالچ میں آ کر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھ لکھ کر ادھر کو جاب کر لیں, ادھر کو مزدوری کر لیں. ہمارے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ہم محنت مشقت کر کے اپنی زمینوں کو کاشت کریں, تھوڑا کھائیں لیکن عزت سے کھائیں. ہاں اگر کوئی لیگل طریقے سے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں آ سکتا ہے تو کیوں نہیں آئیں. اچھا روزگار ہے, یہاں زندگی کے مواقع ہیں, آپ یہ ضرور حاصل کریں. آپ بحیثیت انسان اچھے سے اچھے کی تلاش میں یہ آپ کا حق ہے. لیکن اس طرح اپنے بچوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ موت میں کے منہ میں جھونک رہے ہیں اور پھر بچے بھی ضد کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایجنٹ نظر آتے ہیں, گورنمنٹ, والدین, نوجوان خود, اور پھر ایک فیکٹر ہم جیسے لوگوں کا بھی ہے. میں اس میں خود کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی اس جو ہے کار جرم میں شریک ہیں, اس لیے کہ جب برطانیہ یا دوسرے ممالک کینیڈا, امریکہ, مڈل ایسٹ میں جو لوگ سیٹل ہیں, جب وہ گھروں میں جاتے ہیں بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, عزیز و اقارب کی شادیاں کرتے ہیں, ناچ گانے کے پروگرام کرتے ہیں, 100 لینڈ کروزر گاڑی کی برات لے کر جاتے ہیں. سر یہ تمام چیزیں بھی ان بچوں کے اندر یہ چیزیں, یہ جذبات اس طرح کے پیدا کر رہے ہیں کہ فلاں میرا کزن جو ہے وہ امریکہ گیا ہے, برطانیہ گیا ہے, اٹلی گیا ہے, جرمنی گیا ہے, فرانس گیا ہے, تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنی کوٹیاں ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے عزیز و اقارب, جب ہم جیسے لوگ بھی یہاں برطانیہ میں آئے تو وہ گھر والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پیسوں کی جو ہے وہ فوراً ترسیل شروع کر دیں. حالانکہ یہاں کے بھی مسائل ہوتے ہیں, آپ کے بیوی بچے یہاں ہوتے ہیں, ان کے لیے گھر چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا مقابلے کی فضا, جو یہ چلی مقابلے کی فضا, مقابلہ ہونا چاہیے تھا ایجوکیشن میں اور اچھے طریقے سے پیسے کمانے کا. اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس دیکھا دیکھی نے بھی اس سسٹم کو جو ہے وہ خراب کیا ہے. اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ جلدی میں سمجھتا ہوں کہ متاثر ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں جب بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈران حضرات اور یہ بیوروکریسی کے افسران کو جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسی گاڑیاں ہوں, ہمارے پاس بھی ایسا ہی ماحول معاشرہ ہو. لیکن یہ تمام عوامل مل کر جو ہے یہ اس بڑے سانے کا سبب بنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دکھلاوے کی زندگی سے, اس جعلی زندگی سے اور اس سے باہر نکلنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے, تاکہ لوگوں کے اندر میرٹ, انصاف کا جب معاشرہ وہاں قائم ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بنتا ہے, وزیر بنتا ہے, تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھرتی کرے گا. اگر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اپنے کو بھرتی کرے گا. تو عام آدمی جو ہے اس کے لیے کیا رکھا ہے ملک میں؟ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہماری حکومتیں کوئی قانون سازی نہیں کر سکی, کچھ نہیں کیا. قانون سازی تو دور کی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی جو 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی یہ تو اس لڑائی سے باہر نہیں نکل رہے. ایک کہتا ہے کہ مجھے کیوں اتارا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس لیے اتارا. یہ تو آپ دیکھ لیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر ایک ہی جنگ لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, کبھی کہاں پر. قانون سازی تو دور کی بات ہے, یہ اپنے اقتدار کی جنگ بھی جو ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. اللہ معاف کرے, یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ عوام کی خدمت تو دور کی بات, یہ اپنے مفادات سے بھی آپ آگے نکل چکے ہیں کہ کیا کریں. سر یہ تو ایک لمبا موضوع ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر, جس کو آپ پاکستان یا آزاد کشمیر جو بھی کہہ لیں, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی ادارہ بھی اپنے ڈومین کے اندر کام نہیں کر رہا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جنگل کا بھی جس طرح کہتے ہیں کہ ایک
नज़म थी कि जंगल का भी कोई कानून होता है। सर जंगल का भी कोई कानून होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर, और हम तो चूंकि फिर उन्हीं के रोने मेहनत हैं, जिस तरह का वहां का माहौल माशरा है उसी तरह की वो फोटो कापी आजाद कश्मीर के अंदर चलाई जाती है। तो बदकिस्मती ये है कि ना तो इक़्तिदार की ट्रांजिशन अच्छे तरीके से होती है, ना कानून का कोई एहतराम किया जाता है। आप बड़े से बड़े अदारे से लेकर छोटे से छोटे अदारे तक देखें, कोई आदमी अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहता, कोई कानून और जो आइन है उसकी पामाली को बुरा नहीं समझा जाता। जो जितना ज्यादा ताकतवर है वो इतना ही बुरा होता है। जब तक दो बड़े तीन अदारे ये सही काम नहीं करते, उस वक्त तक जजेस हमारे देख लें उनकी क्या हालत है, पार्लियामेंट का देख लें क्या इस वक्त सूरत हाल है, कि क्या जंग लगी हुई है, क्या सूरत हाल है, कोई किसी को पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। महंगाई देख लें, ज़ाहिर है नौजवान ये सारा कुछ देखते हैं। जब इस कदर महंगाई होगी तो लोग बाहर तब ही निकलने के लिए दौड़ रहे हैं ना, कि मुल्क के हालात इस कदर ख़राब है कि हर आदमी जो है, आपने बजा फरमाया कि हम लोग जो बाहर से भी जाते हैं, इनका भी ये जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जब शादियाँ और इतनी इतनी लैंड क्रूज़र और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये जो वहाँ पर रहने वाले लोग देखते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो भी, उनके वालिदैन भी कहते हैं कि बेटा हम भी तो इसी दुनिया में आए हैं, तो आप भी कुछ करें। तो असल में जो जावेद साहब, जो सबसे अहम बात है कि हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासकर मैं उन नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर ज़रूर आप बाहर आएँ, हमारे पास बेशुमार मौके हैं। अभी आप देख लें बरतानिया ने जो है वो नर्सिंग के लिए कितने प्रोफेशनल, जितने भी आप प्रोफेशनल, हमारे पास तो पढ़े लिखे नौजवान हैं माशाल्लाह। आप कोर्स करें, नर्सिंग का कोर्स करें, किसी प्रोफेशनल का कोई प्रोफेशन आप चुन लें, उसका कोर्स करके आप बाहर आ सकते हैं। हमारे अभी देख लें कि कितनी जो है वो सहूलियात दी हुई है हुकूमत ने। अगर आप 22-30 लाख रुपया जो है वो एक एजेंट को ब्लैक में दे रहे हैं, उससे तो कम पर आप अच्छे तरीके से बाहर आ सकते हैं। सर पहली बात तो यह है कि इस मुल्क के अंदर नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आईटी का शोबा है, बेशुमार मौके हैं, आजकल कंप्यूटर का दौर है, घर से बैठकर पूरी दुनिया के ये काम किए जा सकते हैं। अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क पूरी दुनिया का जो ये रेडीमेड का गारमेंट्स का काम है, वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि मुबालगा आराई न हो जाए, मोर देन 50% जो दुनिया में गारमेंट्स तैयार हो रहे हैं वो बांग्लादेश के अंदर तैयार हो रहे हैं, इसलिए कि वहां सस्ती लेबर है, फिर लोगों को रोजगार मुयसर है। पाकिस्तान में भी ये सारे काम हो सकते हैं। एक तो बदकिस्मती ये है कि अगर कोई वहां काम करना चाहे तो उसको काम करने नहीं दिया जाता। दूसरा ये है, नौजवानों से ये मेरी गुजारिश है कि वो पढ़ लिख कर भी बाहर जा सकते हैं। हालांकि मैं इस ब्रांड के खिलाफ हूँ, ब्रांड के खिलाफ हूँ कि मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हमारे लोगों को, वहां रहकर काम करें। पढ़े लिखे लोगों को पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर फिर भी बाहर आना है, मैं आपकी जो यूनिवर्सिटी है लीड्स के साथ, हल यूनिवर्सिटी, वहां हमारे एक अजीज लेक्चरर भर्ती होकर आए हैं पाकिस्तान से, आजाद कश्मीर, मेरे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं बड़े करीबी, तो उनको जॉब मिली है। और बेशुमार डॉक्टर, नर्सेज, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट पाकिस्तान से जॉबें अप्लाई करके इधर पहुंचे हैं और वो जॉब्स कर रहे हैं। और इस तरह की बेशुमार, अभी ये मैं कल पढ़ रहा था कि ये फ्रूट पिकिंग के 6-6 माह के वीजे देते हैं, और फार्मर्स जो मुख्तलिफ ये जो अपनी पोल्ट्री की सनद है, एग जो जहां बनाते हैं, मतलब आप बिल्डिंग का कोर्स करें, बिल्डिंग का करें, किसी और तरह का करें, जॉब 6-6 माह के कोई है जी। ये तरीकाकार अच्छा नहीं है। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चियों की जो है जिंदगियां महफूज बनवाएं, उन पर बिला वजह बर्डन न डालें कि आप बाहर जाएं आप। और कई लोग आपने देखा जावेद साहब, इस हादसे में जो फौत हुए हैं, उनके वालिदैन ने जमीनें बेचकर बच्चों को बाहर भेजा है। बिल्कुल, अभी मैंने पढ़ा था, पता नहीं ये सच है या झूठ है, अल्लाह ना करे ये बिल्कुल सही बात हो, कि एक ही घर के 3 भाई, यानी कि एक ही घर से 3 भाई भी एक फैमिली के, वो एक बेटे 3 या 3 भाई कह लें, अल्लाह ना करे अगर ऐसा भी हुआ है तो ये बहुत बुरी खबर है कि उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी जिनके 3 नौजवान बेटे इस दुनिया से चले गए हों। लेकिन मैं यकीन करें, हमारी जो है ना वो लालच की कोई इंतहा नहीं है। जब स्टूडेंट्स यहाँ आना शुरू हुए तो यकीन करें लोगों ने अपनी बच्चियां यहाँ भेज दी ऐसे स्टूडेंट, और मुझे दोस्तों ने बताया कि
बच्चों के साथ रूम शेयर कर रही थी पराए लोगों के साथ, क्योंकि वो किराया अफोर्ड नहीं कर रही थी, उनके बेशुमार और मसाइल थे, तो मजबूर होकर उन्होंने लड़कों के साथ रूम शेयर की। एक एक रूम में दो दो तीन तीन जो है वो लड़के और लड़कियां मिक्स, कोई जेलम का है, कोई आजाद कश्मीर का है, कोई गुजरात का है, कोई फैसलाबाद का है। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। मैं अपील करता हूं अपने लोगों से, आजाद कश्मीर के लोगों के, कि आप बिलखसूस जो हैं, अगर एक गारंटी जॉब नहीं है तो खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों को कम से कम यूरोप के इन ममालिक में न भेजें। बिल्कुल नहीं जी, भेजना नहीं चाहिए। भेजना चाहिए। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है। हमारे आबाद बेशक गरीब ही रहे हैं, गुर्बत में उधर वक्त गुजार के चलेंगे, लेकिन इज्जत से उन्होंने जिंदगी गुजारी है। हम इधर आए हैं, अपॉर्चुनिटी हमें मिली है दीगर तरीके से। आप भी पूरी कोशिश करें, जॉब कोई ढूंढ कर आए, पढ़ लिख कर आए, कोई किसी की रिश्तेदारी में कोई शादी हो जाती है, वो आए, मोस्ट वेलकम। ये आपका, ये किसी एक फर्द का कोई मुल्क तो है नहीं है कि जब अंग्रेजों ने इजाजत दी हुई है आप दौड़ दौड़ के आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुदा राज लीगल तरीके से इस मुल्क के अंदर आए। ये जो पूरी दुनिया के अंदर फिर एक तो ये मुल्क की बदनामी भी होती है, और दूसरा मैं ये समझता हूं कि इस तरह के हादसा जो हैं वो फिर वालदैन के लिए वो सारी जिंदगी एक रोग बन के रह जाती है। जिनके बच्चे इस तरह दुनिया से ओझल हुए, समुद्र के लहरों में, न जाने समुद्र की लहरें उन्हें कहां पाकर ले गई। आप सोचें जरा, एक माँ बनकर सोचें, एक बाप बनकर सोचें कि आपके बच्चे को सर में दर्द हो तो आप सारी रात सो नहीं सकते। आपके किसी अजीज में को इस तरह का मसला हो जाए, आपका क्या गुजरती है। सोचें वो वालदैन, वो सो सकते होंगे, वो एक एक पल उनके लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं है। अल्लाह ताला उनको जो है, मैं ये समझता हूँ, सब्र दे। और मेरी ये गुजारिश है, और बल्कि मैं हुकूमत आजाद कश्मीर बिलखसूस ये सख्त कानून साजी करें इस पे। और जितने लोग, सुना है कुछ पकड़े भी गए, हमें नहीं पता वो कसूरवार है बेकसूर है, लेकिन सही तफ्तीश करके जो लोग इस धंधे में मुलव्वस हैं, उनको, इन तमाम जो लोग ये फौत हुए हैं, ये फौत नहीं हुए, ये कत्ल हुए हैं बुनियादी तौर पर, उनको कत्ल किया गया। तो इनको कत्ल की सजा के तौर पर जो है वो सजा दी जाए। एजेंट्स और उनके जो हैं हवारी, और जो उनके सब एजेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, इन पर FIR इस तरीके से की जाए, और सही तरीके से तफ्तीश करके इनको वाकई सजा दी जाए। जावेद साहब, बल्कि ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, ये भी नोटिस लें, क्योंकि कुछ ऐसे शवाहिद भी मिल रहे हैं कि यूनान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ इस तरह के वाक़यात करवा कर ये कश्ती को जो है वो कुछ तो इस तरह की खबरें भी आ रही है कि कश्ती को डुबोया गया है। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, ये भी नोटिस ले कि कम से कम ये इसकी सही तहकीकात होनी चाहिए कि आया वाकई वो जो समुद्रों की लहरों की वजह से ये वाक़या पेश आया, या कश्ती के साथ कोई हादसा पेश करके कश्ती को डुबोने की कोशिश की गई है। देखें, इस तरह की कोई अभी तो कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भी लोग तंग पड़ गए ना गैर कानूनी तारकीन वतन से। हमारे लोग फिर यहाँ आकर जो है वो क्लेम करते हैं, फिर वो असाइलम अप्लाई करते हैं। और सच्ची बात है, ये लोग तो फिर भी अच्छे हैं कि हमारे लोग झूठ का सहारा लेकर भी यहाँ असाइलम क्लेम करते रहे, और फिर भी इन लोगों ने इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर न सिर्फ उनको अखराजात उनके बर्दाश्त किए, बल्कि उनको स्टेज दी, उनकी फैमिलीज को भी यहाँ लाए। लेकिन अगर इस तरह के किसी वाक़े में कोई यूनान की हुकूमत हो या कोई भी हो, अगर इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, तो इसके लिए जो अब अक़वाम मुत्तहिदा है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनको चाहिए कि इस पर भी तहकीक करें, और अगर इस तरह की कोई बात है तो वाकई वो सामने आना चाहिए। और ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती है कि हाँ, ये तो लोग कर सकते हैं कि इस तरह का कोई आपके पास कोई लोग आ जाए, आप उनको साहिल पर गिरफ्तार कर लें, वापस भेज दें, उनको सजा दे दें 2-2, 4-4, 6 माह। ये तो हो सकता है। ये तो चलो एक किसी मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना, वो तो एक बुनियादी जो है कानून है हर मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी है, इंग्लैंड के अंदर भी है। लेकिन इस तरह लोगों को डुबो देना, अगर ये बात सच्ची है तो ये बहुत बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो लोग कुछ आए हैं इस तरह गैर कानूनी तरीके से आए हैं, वो उस वक्त कोई दौर अच्छा हुआ होगा, वो निकल आए हैं, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने बच्चों की ज़िंदगियां भी बचाएं और ख़ुद भी परेशानी से बचें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम नाजरीन देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।